जय जगन्नाथ मु आशा करे कि समस्ते बहुत भलरे थिबे एंड मोर जेहेतु एटा फास्ट ब्लॉग तेणु आपण समस्तंकर बहुत सारा भल पाइबा और आशीर्वाद निहाती दरकार तेणु लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे एंड अधिक वीडियो पाइबा पई नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबे देबे। थैंक यू। एठी मु नै जाइछि 250 ग्राम छतु जोटा कि काटिकी धोइकी भलसे रखी देछि। एठी दीटा मीडियम साइज रो आलू काटिकी धोइकी नेछि। रसुण नहीं आ दीटा कंचा लंका आ गोटे सुखिला लाल लंका टिके अदा आउ किछि जीरा आउ किछि कला सोरिष नहीं। ये समस्त को बाटिकी गोटे पेस्ट करदेबे। से पेस्टा पछरे आम ऐड करवा एबे किछि नहीं जिबा पियाज काटिकी आउ किछि गोटे टमाटो नहीं जिबा। एबे चलतु रोसे स्टार्ट करवा। एबे मशरूम गुड़ा को भाजी दबा भलसे भाजबे कहीं छतु गुड़िक भलसे भाजवा द्वारा ही तरकार टेस्ट बढ़ी थाए। सो गोल्डन ब्राउन हवा जाए ताकू फ्राए करेंगे। किसी समय एमती फ्राए करेंगे छतु को तापर भलसे फ्राए हो गले मु आपण मानक देखौछि केमती गोल्डन ब्राउन हो एंड सेतिकी जाए आपण के पेशेंस रखिबे। देखंतु एठी केमती गोल्डन ब्राउन हो जाइछि मशरूम गुड़ा एतिकी जाके भाजबे अधिक भाजबेनी नहले पिता हो जिवो। एंड तापरे आमे आलू गुड़िक फ्राए करवा तेल पकई देकी तवरे मु आलू गुड़िक फ्राए करुछि। आलू गुड़िक गोल्डन ब्राउन हवा जाए फ्राए करेंगे एंड किसी भी स्किप करें जोटा कि तरकार टेस्ट बहुत ही भल लगे। एंड ये आलू फ्राए हो जाइए मु तेल पकाउछि तापर टिकी डालचीनी टिकी जीरा पकईछि और ये काटिक रखि पियाज को ऐड कली तापर पियाज को भी मध्य सेमती भाजबे भलसे पियाजटा भी भलसे गोल्डन ब्राउन हवा जाए भाजा जीव एंड से पियाजर भजार ही तरकार टेस्ट ही भल लगे। एंड तापरे तो ये केमिति पियाज गुड़िक गोल्डन ब्राउन हो जाइए एंड एतिके क्रिस्पी जाए भाजबे एंड तापरे टिके टिके चले देबे। एटा मु टिके मीडियम फ्लेम रखीची एंड तापरे एथिरे सोरिष बटा दे देबे एंड सोरिष बटा को बेसी समय भाजबा जरूरी नुह जेहेतु एटा मसला नुहे एथिरे सोरिषर कंचापन टिके दूर हो जाए जाके भाजी देबे एंड सोरिष को टिके भलसे भाजबे। तापरे आमे एथिरे अन्य किछि ऐड करिबा। एठी मु ऐड कली हाफ चमच टर्मेरिक पाउडर आइठी स्वाद अनुसार लुण और हलदी को सोरिष भितर भलसे गोले देबे एंड मसला को टिके टिके कसुथे। यहाँ जेहेतु सोरिष मसला तेणु बेसिकली कषिबेनी टिके टिके हल्का हल्का कषिबे। एठी मो फ्लेम को टिके कमी देउछे एंड आपन भी कमी देबे ताकि मसला टिके जळीबनी भल से टिके कसी जीव सिम रखी गैस कर परिबे। एठी मु भी कमी देछे फ्लेम को तो एमते टिके टिके फ्राए करिवे एंड टिके टिके कमी देबे एंड एठी मु ऐड करिबी हाफ चम्मच लंका गुंड एंड गरम मसला आउ किछि जीरा गुंड भजा होता जीरा गुंड मु ऐड करुच्ची। आपण मैंने कंचा जीरा गुंड भी ऐड करें।
ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଭଲସେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରୁନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସୋରିଷ ମସଲା। ତ ମୁଁ ଏତିକିରି ମସଲାରେ ହିଁ ଭଲସେ କଷୁଛି ତାକୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ କଷିବା ଭିତରେ ଭଲସେ କଷିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ତାୱାରେ ଯେମିତି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି ଟମାଟୋ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ ଏବେ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିବ ଆଣ୍ଡ ମସଲା ଭିତରେ ଭଲସେ କଷି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ତାକି ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିଯିବ ଆଣ୍ଡ ମସଲା ଭିତରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ମିଶିଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ସବୁ ଟମାଟୋ ଯେତିକି ସବୁ ସୋରିଷ ମସଲା ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖି କରିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ମସଲା କଷା ପାଇଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି, ଆଉ ମାନେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ଦେଇକି ଟିକେ କଷିଦେବେ, ଭଲସେ କଷି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ସାଇଜ୍ର ଯେହେତୁ କଟା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭଲସେ ସିଝିଥିଲା ବି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ମସଲାରେ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି, ମିଶିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଯାହା ସିଝିବା ବାକି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଝିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ବନେଇବେ ସେତିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ବେଶୀ ପାଣି ତ ଦେବିନି। ଏବେ ମସରୁମ୍ ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ମସରୁମ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ମସରୁମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ, ମିଶାଇ ଦେବେ ଗ୍ରେଭି ଭିତରେ। 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ, ତାକେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗ୍ରେଭି ଭିତରେ ମସରୁମ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ପଶିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଏତିକି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମସରୁମ୍ ଆଳୁ ସବୁ ସୋରିଷ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଥର ସର୍ଭ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଗରମ ଗରମ ଛତୁ ବେସର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜରୁର ବତେଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକର ରେସିପି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।